शांति आज 13/12/2025 बाबांकर महावाक्य शुणिया मीठे बच्चे यह तुम ईश्वरीय मिशन अर्थात धर्म प्रचारक संगठन अटे। तुम्हें समस्त को ईश्वर संतान कराए से ईश्वर अविनाशी संपत्तिर अधिकारी करुछ। अन्य माने धर्म स्थापन कर धर्मर परिवर्तन किंतु आमे ईश्वरीय मिशन अर्थात सत धर्म देवता धर्मर प्रचारक संगठन आमे ईश्वर ठारू संपत्ति प्राप्त करैबा पई समस्त को ईश्वर सहित आमे मिसौचंते। प्रश्न कर्म इंद्रिय गुड़िकर चंचलता केबे समाप्त होबो? उत्तर जेतेबेले तुमर स्थिति सिल्वर एज अर्थात रौप्य युग पर्यंत पहुँच जिवो बा त्रेता युगी सतगुणी स्थिति पर्यंत पहुँच जिवो तेबे जाई कर्म इंद्रिय गुड़िकर चंचलता समाप्त हेबो। सत्ययुग स्वर्णिम युग, त्रेता युग रौप्य युग, सत्ययुग सत प्रधान, त्रेता युग सत समान। आमे सत समान स्थिति पहुँचले मध्य आमर कर्म इंद्रिय सब शीतल हो। एबे तुम मानकर रिटर्न जर्नी अर्थात घर बाहुड़ा समय से कर्म इंद्रिय गुड़ी को निजर आयतरे रखा हेब। आत्मा परम धाम रे शांत स्वरूप थिला कर्म इंद्रिय को शांत कले पुणी आमे आमर निज सबु पुरुषार्थर सार होचे निजर ओरिजिनल स्वरूप रे स्थित होबा, ओरिजिनल घर को मन पकेइबा, ओरिजिनल घर को जीवा पई ओरिजिनल पुरुषार्थ करिबा। विस्तार जीवानी सारे बाबा गोटे कथा कहियो चाहछंती एबे घर को जीवार समय आसलानी। तेणु आत्मा जो प्रकार अवस्था रे आसीथिला आमे से प्रकार अवस्था रे आमगे फेरियार अछि। गुप्त रूप रे एपरि कोनोसी कर्म करिबा उचित नुहे जहा द्वारा आमे पतित आत्मा पतित होइजिबो। तेणु अविनाशी सर्जन तुमको जेउ भली संयमता बतौछंती सही अनुसार चालू थाओ। से काली भी बाबा कहते कौनसी कथा मिछ कहनी लुचाओनी अर्थ बाबा कहते कौन भी गुप्त रूप से जी कौन भी जी भी भूल करियो से लुचई करियो कहीं सामने कार करियोनी लुचैब क्या कहबनी। तेणु बाबा कहते एमती कले आत्मा पतित हो। तेणु अविनाशी डॉक्टर बाबा आम कहते संयमतार चल बाबा जमती कहते से अनुसार चल ताले कौन भूल विकर्म हेनी। गीत अच्छी मुखड़ा देखले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। आत्मिक संतान मानक आत्मिक पिता बुझाउछंती केवल तुम मानक नुह जो सब आत्मिक संतान माने प्रजापिता ब्रह्मांकर मुख वंशावली अटंती से माने एक कथा जानिछंती। आम ब्राह्मण मानक ही बाबा बुझाउछंती प्रथमे तुमे शूद्र थिलो पुणी आसी ब्राह्मण होइछ। बाबा वर्णर हिसाब मते बुझाउछंती दुनिया रे वर्ण को मध्य कहीं बुझु नांती केवल गायन रही। एबे तुमे ब्राह्मण वर्णर होइछ पुणी देवता वर्णर हब। विचार कर एक कथा कौन ठीक निजुक निजे विचार कर आम कथा शुण एवं तुलना कर शास्त्र जहाँ जन्म जन्मांतर शुणिच एवं ज्ञानर सागर बाबा जहाँ बुझाउछंती ताकु तुलना कर ठीक केउटा शास्त्र कथा ना बाबांगर कथा। ब्राह्मण धर्म अथवा कुल को समस्ते बिल्कुल भूली जाइछंती। तुम पाखरे थिबा विराट रूपर चित्र ठीक भावे तैयारी करा जायछि एहा उपरे ही बुझा जाउछि। बाकी एते बुझादारी चित्र जहाँ सब तैयारी करछंती एवं देवी मानकु अस्त्र शस्त्र आदि देइछन से सब भूल। एसो भक्ति मार्गर चित्र अटे। चारटा हाथ चारटा मुंड चारटा गोड़ बाबा कहले सो भक्ति मार्गर चित्र अटे। यही आखि द्वारा सबू देखुचंती किंतु किछि बुझुनाहांती। एते गोड़ एते हाथ एते मुंड कहीं देखाए ता रहस्य कौन देखुचंती मात्र किछि बुझुनांती। बाबा तार यथार्थ रहस्य आम वर्तमान बुझाउछंती। निज कर्तव्य विषय केही किछि हेले जानि नाहांती। एबे तुमे निज आत्मा विषय जानुछ एवं 84 जन्म विषय मध्य जानुछ। एबे आमे कौन अछु 84 जन्म आमे केमती नेलु एबे केमती आमे घर को जिबा सबु विषय आमे बाबा द्वारा एबे स्पष्ट भावे जानुछु। जेपरि बाबा तुमको बुझाउछंती तुमको पुणी अन्य माननकु बुझाइबाकु हेबो। शिव बाबा तो समस्त पाखक जीवेनि निश्चय बाबा को सहयोगी आवश्यक ना
ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ ଅଟେ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଜଣ ଜଣ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବୁଝିଲେ ଏବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରାଉଛ, ବୁଝାଉଛ ଯେ ଆସ, ଯେ ସେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏହି ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୌକିକ ପିତା ତ ଅଳ୍ପକାଳ ନିମନ୍ତେ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମେ 3 ଜଣ ଯାକ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛ, ଲୌକିକ, ପାରଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ। ପାରଲୌକିକ ପିତା ଶିବ ବାବା, ଅଲୌକିକ ପିତା ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଶରୀରର ପିତା ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସି ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନା। ଶିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ନାହିଁ। କାହିଁ? ନିରାକାର ପିତାଙ୍କର ମୁଖ ତ ଦରକାର ନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଦେବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଠିକ୍ ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିରାକାର ପିତାଙ୍କର ମୁଖ ତ ଦରକାର ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଠିକ୍ ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ବୁଝୁଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ। ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାନ୍ତି ନା, ଯେପରି ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ରଥ ବ୍ରହ୍ମ ବାବା, ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମେ ଆମର ରଥରେ ବସିଛୁ, ଶରୀର ରୂପକ ରଥରେ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଥରେ ବସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମହିମା କରୁଛ, କହୁଛ ତୁମେ ଏହିପରି ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଛ। ପ୍ରଥମ ରଥ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତେଣୁ ରଥକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଉଛନ୍ତି। ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ରଥ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମା ପ୍ଲସ୍ ଶରୀର ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଶତପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଓରିଜିନାଲ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି ଏ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲେ ତ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଯେ ବୁଝିଯିବ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ବୁଝାଉଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ତ ଆହୁରି ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବ। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା? ବୁଝିଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗିବ, ବୁଝିଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିବ। କାହିଁକି? ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ମେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆକ୍ଟର, କ୍ରିଏଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆଠୁ ବଡ଼ ସୁଖର କଥା ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକକୁ ପଚାରିବେ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲୋକେ କହିବେ ପଇସା। ପଇସା ନଥିଲେ ସୁଖ ନାହିଁ ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଇଛି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। କାହିଁକି? ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଆମେ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବା। ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଆମେ ଯାହା କରିବା ସେଥିରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଉ ଯାହା କରିବା ସେଥିରେ ଆମେ ସୁଖ, ଖୁସିର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା? ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଆପଣ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେ ଡାକୁଥିଲ ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭାବର ଅକ୍ଷର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କଥା ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ତାରକା ସଦୃଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ନୁହଁ, ବଂଶ। ଆତ୍ମା 84 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ, 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି।
आत्मा मनीष जन्म नेउछि पशुपक्षी जन्म नौनी आत्मा कर्म अनुसार भोग भोगुछि ना भगवान ताकू दंड दउछंती ना कि बुढ़ीमा ठाकुराणी तार भाग्य लिखु प्रत्येक कथा बाबा आत्मा विषय रे स्पष्ट भाव रे बुझौछंती लोकोन कहउछंती दीदी भलो कर्म कले भलो रिजल्ट मिलियो ताहले रिक्शा वाला कृषक लोकोन तो भलो कर्म करछ दिन राती भलो कर्म करछ काई से माने शरीर को देखले कर्म किछ नै आत्मा आत्मा तार कर्म अनुसार जन्म ए प्रकार पाइछि तापई कहउचंती एपरि कर्म कले गध जन्म नब माने गध परि खटुथियो अर्थ गध जन्म नबनी गध परि खटियो जने एसी रूम रे बसी कोटी कोटी टंका रोजगार करछि आ जने एते खटुछि हेले मते ताको अभाव होछि ए सब आत्मार कर्मर गहन गति एमे कोन ए जन्मटा को आमे देखिले किंतु आत्मा केते जन्म नै कोन कोन करिया से ता अनुसार ता कर्म फलडी भोगिया पड़छि ज्ञान दरकार ज्ञान निहात हां हां ज्ञान द्वारा कर्म मध्ये सुधरि ठीक रूपे आत्मज्ञान कहार बुद्धि रे नाही याको मते जानिबा को पड़िबो कली जुग रे समस्ते अन्यायी अटंती सत्य जुग रे न्याय परायण थांती भक्ति मार्ग रे मनुष्य बुझुचंती भक्ति पूजा पाठ ए सबु ईश्वरन को सहित मिसिबार रास्ता सेथि पय तुमे प्रथमे फॉर्म पूर्ण कराउछ एठाकू काहे के आसीछ एहा द्वारा मध्ये तुमको अविनाशी बाबांको परिचय देबा को हेबो पचारुछ आत्मार पिता के सर्वव्यापी कहिबा द्वारा कौन से अर्थ बाहर नहीं समस्तंकर पिता के यह ही होचे मुख्य कथा निज निजर घरे मध्य तुम एक कथा बुझाई पारियो गोटे दुईटी मुख्य चित्र सीढ़ी त्रिमूर्ति कल्पवृक्ष यह बहुत जरूरी चित्र अटे कल्पवृक्षर चित्र सब धर्म अवलंबी बुझी पारिबे जे आमर धर्म केबे आरंभ होला आमे एई हिसाब रे स्वर्ग को जाई पारिबो कि नाही जो माने पछरे आसबे से तो स्वर्ग को जाई परिबे नहीं किंतु शांति धाम को जाई परिबे कल्पवृक्ष द्वारा मते बहुत भल भाव रे बुझा जाई परियो जो माने पछरे आसी से माने स्वर्ग को जिबेनी किंतु बाबा आसने समस्त मुक्ति दवा पे तो शांति धाम को तो समस्त निश्चय जिबे जो जो धर्म पछरे आसी से धर्मर आत्मा माने निश्चय ऊपर को जाई विराजमान हेबे तुम बुद्धि रे सबुर समस्त मूलदुआ ज्ञान रही बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्मर चारा तो लगिला पुणी वृक्षर पत्र मध्य तुमको तैयारी करने को पड़ो बिना पत्र रे कौन से वृक्ष न थाए से बाबा पुरुषार्थ कराउछंती निज समान तैयारी करिया पई वृक्ष सहित पत्र दरकार अर्थ निज परि अन्य मानक तैयारी कले गोटे गछर अनेक पत्र गोटे राज्य स्थापन हो अनेक प्रजा मध्य दरकार ना तो गोटे गोटे आत्मा को गोटे पत्र सहित तुलना कराला मुख्य बीज हेले परमात्मा बाबा गोटे गोटे धर्म मुख्य मुख्य धर्म है तार मूल शाखा गंडी है गोटे सनातन धर्म बाकी जिते आत्मा सेते पत्र अन्य धर्मावलंबी मानक प्रजारूपी पत्र तैयारी करने को पड़ू नहीं से तो ऊपर आसी धर्मर मूलदुआ स्थापना कर पुणी पर पत्र उपरू जा आस करछंती अर्थ आत्मा माने ऊपर जा आस करछंती किंतु मूलदुआ धर्मर मूलदुआ तो से माने धर्मर मूलदुआ स्थापना करछंती पुणी पर आत्मा माने ऊपर जा आस करछंती तुमे पुणी वृक्षर वृद्धि पाई एही प्रदर्शनी आदि करछ एहा द्वारा पत्र तैयारी होछि पुणी मार तूफान आसिया द्वारा ढली पड़ुचंती बा झाउली जाउचंती एबे आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना होछि आमे पत्र तैयारी करूछु पुणी केते पत्र मार तूफान आसले पवन ले झड़ी पड़ुचंती झाउली पड़ुचंती पड़ी जाउचंती एबे आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि एथिरे लड़ाई आदिर कौनसी कथा नहीं केवल बाबा को मन पकाइबाको हेबो एवं अन्य को स्मृति देबाको हेबो एठी लड़ाई माया सहित बाबा को मन पकाइबा चाहूछु मात्र मन पकाई पारनु एक तो निजे मन पकाइबा प्लस अन्य मानक मध्य बाबा को मन पकाई देबा तुमे समस्त को कहूछ आउ जो सब रचना अर्थात देहधारी अच्छा तांको छाड़ रचना ठारू केबे संपत्ति मिल पारिबो नाही रचयिता बाबा को ही मन पकाइबा को हेबो आउ कहार भी स्मृति न आसु बाबा छड़ा जमती के मन न पड़तु एटा ही हमर मुख्य पुरुषार्थ बाबांकर होई ज्ञान मार्ग को आसी पुणी जदि केही एपरि कौनसी काम करिवे तेबे तार बोझ मुंड उपरे बहुत रहिबो बाबा पवित्र करने को आसुंती आउ जदि एपरि कौनसी खराब काम कल तेबे आहुरी पतित होइजिबो
ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି ହୋଇଥାଏ ନା ଏପରି କର୍ମ କର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବିକର୍ମ ହେବ। ଏକ ତ ବାବାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜର ବିକର୍ମ ହେବ। ସଂଯମତା ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଔଷଧ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ସଂଯମତା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ରୋଗ ହେଲେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ଖାଅନି, ଖଟା ଖାଅନି। ତ ଆସକ୍ତି ରହିଲେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନି। କାହିଁକି? ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଲୁଚେଇଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚେଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଲୁଚେଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ରୋଗ ଆମର ବଢ଼ୁଛି। ଅର୍ଥ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକର୍ମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ଚଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇଲେ ଯେମିତି ରୋଗ ବଢ଼ୁଛି, ଲୁଚେଇ ବିକର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମର ପାପ ବଢ଼ୁଛି। ଡାକ୍ତର ଖଟା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ ମାନିବା ଉଚିତ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଲୁଚାଇ କରି ଖାଇ ଚାଲିବ ତେବେ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ଆମ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ସଂଯମ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି? ଆମ ସଂଯମତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ମେଡ଼ିସିନ ସହିତ ସଂଯମତା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯମତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଆସକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏପରି କରନି। ବାବା ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି ନା, ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ମନରେ ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ, ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ଆଦି ବହୁତ ଆସିବ, ଏସବୁକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ସହିତ ପଥି କହୁଛି, ସେମିତି ବାବା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯମତା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ମନେ କର ସ୍ୱପ୍ନ ଖରାପ ଆସିଲା, ମନରେ ତୁଫାନ ଆସିଲା, ଡରନି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଶେଷ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନା। ଦୀପ ଜଳିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଜୋରରେ ଲିଭିଲା ବେଳେ ଜୋରରେ ଜଳିବ ପୁଣି ଲିଭିଯିବ, ସେମିତି ଏସବୁ ଆମଠୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ନେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଧା କଳ୍ପ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆସିବନି। ତୁମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଚଞ୍ଚଳତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଅଧୀନ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସେହି ତ୍ରେତାର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଯାଏ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧୀନ ହେବ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତୁମର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ନା, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେମିତି ସ୍ୱମାନ ବା ମୁଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍, ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଶତପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆତ୍ମା। ଆଜି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧୀନରେ ଅଛ, କାଲି ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆୟତ କରିନେବ। 84 ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ଆସ, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେନି, ମୁକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ପଳାଉଛେ, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେ ସତ୍ୟରେ ଆସୁ, ତ୍ରେତାରେ ଆସୁ, ଦ୍ୱାପର ଆସୁ, କଳିରେ ଲାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମଧାମରୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତଳକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତାର ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଥାଉଛି। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ସତ ରଜ ତମ ତିନିଟା ଯାହା ଷ୍ଟେଜ୍ ସିଏ କ୍ରସ୍ କରିକି ହିଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଆମେ କେତେ ପାପ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛେ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି କରି ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ରୁ ସିଲଭର ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଏବେ କୌଣସି ତୁଫାନ ଆସୁନି। ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଇଁ ତୁଫାନ। ଯେମିତି ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳତା ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ତୁଫାନ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ, ବାସ୍ ଏଇଟା ଡ୍ରାମା, ଡ୍ରାମାରେ ସିନ୍ ଆଫ୍ଟର ସିନ୍ ଆସିବ। ଯେତେ ଜ୍ଞାନର ଡିପ୍କୁ ଆମେ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ତୁଫାନ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ପୁଣି ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ମେହନତ କରି ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ିବ। ଯେତେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ସେତେ ଖୁସି ବଢ଼େ। ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଖୁସି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଯେମିତି ଚିତ୍ତ ଆଉ ମାଖ ଥାଉଛି, ସେମିତି ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ସେଇଠି ଖୁସି। ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିପରି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଯିଏ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ବୁଝିବେ। କହିବେ
एबे बाबा को मने पकाई मालिक हेबाकु पड़िबो। 84 जन्म जदि बुझुना हो तेबे बोध हुए राजत्वर मालिक होई नथिबो। आमे तो साहस देउछु, भल कथा सुनाउछु, तुमे निम्नगामी होई जाउछु। जे 84 जन्म नहीं थिबे शुणु शुणु तांकर तुरंत स्मृति आसीबो। के जण ज्ञान शुणु शुणु बुझी जाउछन, अर्थात माने पूरा 84 जन्म नहीं चंती, कारण केते कले बुझुनांत अर्थ माने स्वर्गर बासिंदा नुहंती, द्वापर कलिजुगर आत्मा हेते, सेतिया समान बुझा पड़नी। बाबा कहते तुम्हें शांति धाम रे पवित्र तो थिलो ना, एबे पुणी तुमको शांति धाम सुखधाम को जीवार रास्ता बताऊँगी। आउ कहीं भी रास्ता बताई पारे नहीं। शांति धाम को मध्य पवित्र आत्मा मान ही जापरें। जिते अवगुण बाहर सेते उच्च पद मिले। आज ये लाइन अंडरलाइन करदे, जिते अवगुण बाहर सेते आम उच्च पद पाया, जिते गुणवान हवा सेते उच्च पद पाइया। तेणु जे जिते पुरुषार्थ करें कहाँपे ये मार्जिन ना, जे जिते पुरुषार्थ कर गुणवान हम से उच्च पद पाए। ये मुख्य है गुण। दुनिया रे कहते धन बड़, किंतु बाबा कहते ये गुण बड़। जे जिते गुणवान हम से सब से प्राप्त कर। प्रत्येक पुरुषार्थ को तो तुम देखुच, बाबा मध्य बहुत भल साहाय्य कर। जिते गुणवान हम बाबा मध्य सेते साहाय्य कर। ये तो जपरिक पुराणा संतान प्रत्येक नाड़ी को अर्थात अवस्था को बुझुच ना, जो मैंने बुद्धिमान होते से तुरंत बुझीजे। बेहद्र पिता अटंती, तांकठारु निश्चय स्वर्गर संपत्ति मिलवा उचित। संपत्ति मिलता एबे नाही, पुनर्बर मिलुछि। लक्ष्य उद्देश्य सम्मुख रही। बाबा जब स्वर्गर स्थापना करथिले से समय तुम्हें स्वर्गर मालिक थिल। पुणी 84 जन्म नहीं तलू ओह्लै आस। वर्तमान यह तुम अंतिम जन्म अटे। इतिहासर पुनरावृत्ति तो निश्चय हेब ना। तुम्हें सारा 84 जन्म चक्र हिसाब बताउच। जी बुझे से प्रजा हे। तुम्हें मध्य बहुत आत्मा को निज समान करुछ ना। तुम्हें कौच आम आसीचु सारा विश्व को मायर जंजीर मुक्त करने। आम कौन पे आसु? सारा विश्व को मायर जंजीर मुक्त करने। बाबा कहते मु समस्त को रावण पाखर मुकुलैबा आसी। तुम्हें मत बुझुच जे बाबा ज्ञानर सागर अटंती। तुम्हें मत ज्ञान प्राप्त करी मास्टर ज्ञान सागर होना। मो आत्मा मास्टर ज्ञानर सागर। हाँ, सागर पानी बाबा गागर भर दौरान। ज्ञानर सागर बाबा एते ज्ञान जमी गोटे कलश भितर भर दौरान। आमर मस्तिष्क रूप कलश भितर बाबा सारा ज्ञान जमी भरी दौरान। आम हेले मास्टर ज्ञानर सागर। तुम्हें मत बुझुच जे बाबा ज्ञानर सागर अटंती। ज्ञान और भक्ति अलग अलग अटे। तुम्हें जानिच भारतर प्राचीन राजयोग बाबा ही शिखाऊँ। कौन से मनुष्य यही राजयोग शिखाई पारे ना। किंतु एक कथा समस्त किपर बताइबा। एठार तो असुर मानकर विघ्न मध्य बहुत पड़ुछि। आगरु तो भावुथिल बोध हुए कि स्थूल आवर्जना पकाउछन्ति, एबे बुझुच एमाने किपरि विघ्न पकाउछन्ति। किछि नुआ कथा नुहे। कल्प पूर्वर मध्य परि होइथिला। ब्रह्मा बाबा थिला बेले केते अपोजिशन करथिले। यज्ञ को के आसिले ताकु भितरु आसिया मध्य बिल्डिंग भितर प्रवेश करिया मध्य दउ नथिले। तो स्थूल आवर्जना नुह, किंतु भाई भौणी मैंने ज्ञान शुणिया आसला अन्य मान जो भितर जीवा मध्य दउ नथिले। बाबा कहले देख एपर ही यज्ञ रे विघ्न पड़ुछि। तुम बुद्धि रे सारा चक्र घूरी चलछि। बाबा हमको सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछन्ति। बाबा हमको लाइट हाउस रो उपाधि मध्य देइछन्ति। मो आत्मा लाइट हाउस। बाबा हमको एडा जी टाइटल दे लाइट हाउस। लाइट हाउस रो काम कोन? समस्त रास्ता देखा। समुद्र कूल रे गोटे लाइट हाउस थिबो। जहाज जेतला आसी चारिआडे पानी हेले स्थल भाग कोठी से केमदी जान? लाइट हाउस देखिरे से आसुची। तो आम सेमती समस्ते सुख शांति पे दुनिया भटकुचन। खाली पैसा 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 होचन, भावचन पैसा आस मिल। किंतु आम लाइट हाउस देखे। लाइट हाउस ही समस्त को बाबा को पाइबार रास्ता देखेबा, जो द्वारा आत्मा अज्ञान अंधकार जो बुलुची ताको लाइट आम लाइट हाउस है कि ताको लाइट आलुओ देखा, जो प्रकृति ज्ञान जोग द्वारा ही आत्मा को ओरिजिनल सुख शांति प्राप्त हो पार। यह ही गोटे आखिरे मुक्तिधाम, अन्य आखिरे जीवन मुक्तिधाम। तुमको शांति धाम को जाए पुणी सुखधाम को आसवा कह। यह हूँ दुखधाम। बाबा कहते ये आखि द्वारा जहाँ कि तुम देखुच ताकू भूल। निजर शांति धाम को मने पकाओ। आत्मा को निजर पिता को मने पकईवा कहब।
ନିଜର ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଏକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବା। ୟାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 3ଟା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ମନ୍ଦ ଦେଖନି, ମନ୍ଦ ଶୁଣନି, ମନ୍ଦ କୁହନି। କିନ୍ତୁ ବାବା 5ଟା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦ କର୍ମ କରନି, ମନ୍ଦ କଥା ଭାବନି। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଶୁଣ, ତାହା ହିଁ ଦେଖ, ତାହା ହିଁ କୁହ, ତାହା ହିଁ କର। ଇଏ ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। ୟାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କର। ମୋର ତ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ନ କରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ହେବି। ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀର ତ ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମମତ୍ଵ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବ ନାହିଁ। ମନରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଏହା ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା ଅଟେ, ଏହାକୁ ତେବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ମନରେ ରଖିବା ଏଇଟା ତ ଏ ଶରୀର ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା, ଏହାକୁ ତେବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ହେଲା ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଘରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିପାରିବ। ଭୟ ରହୁଛି ନା, ମଲାବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ମରିବି, ମୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନରେ ରଖିବା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ରହିକି ମୁଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବି। ଯେମିତି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସେମିତି ଆମର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିବ। ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ଯେଉଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲୋକ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାମ କରି କରି ମରି, ଆମେ ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି କରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବି। ତ ସେମିତି ହିଁ ଆମ ସହିତ ଘଟିବ। ଗୋଟେ ଭାଇ ଏମିତି ବସି ଯୋଗ କରି କରି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଚୁଲର ଭାଇଟା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ଦେଖିଲେ ସେ ଜବ୍କୁ ଯିବା ଆଜି ବାହାରିଲେନି। ଦିନ ସାରା ଆଜି ସେ କାହିଁ ବାହାରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲିଯାଏ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଗ ରୁମ୍ରେ ବସି ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ୟାଦରେ ବସି ଶରୀର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କୁମାର ଭାଇଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ନେଇ କିଛି ନାହିଁ। ଦାଦି ଏମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଦାଦି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ବାବା ପାଖକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, ଦାଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ତଳୁ କେତେବେଳେ ଯିବି। ବାବା କହିଲେ ତମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ତଳୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ତମର ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ନା, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୃତ୍ୟୁ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ହେଲା ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଘରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିପାରିବ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଗବାନ ମନେ ପକେଇରି କ'ଣ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ରହିକି ସେ କାମ କରିପାରିବା। ବାବା ୟାଦରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିପାରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାତାଙ୍କର ଜାଣିଛି, ଉପରୁ ଗଲେ ବଢ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ପକେଇଲେ, ତଳକୁ ଆସିଲେ ହାଲିଆ ହେଇରି ବାବା 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 କହିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ହାଲିଆ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ତ ବାବା ବାବା କହି ଶୋଇଲେ, ପୁରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବାବା ପାଖକୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ସବୁ ତ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିପାରିବ। ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ। ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ। ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଏସବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पे मुख्य सारांश। नंबर 1, एकमात्र बाबांक ठारू ही शुणिबाक हेब। कौनसी इनफॉरमेशन आमको अनावश्यक। बाबा कौन कहते सेटा ही शुणा। कहीं जो इनफॉरमेशन कथार अच्छे ना से कबाटा खोलनी, सब कबाट खोल से खोलनी, माने मनीषर नेचर जोटा खोलनी कही से खोल से ही समस्या था। तेणु
बाबा जो कबाट खोलिया मन कर से कबाट खोलनी अर्थ अन्यर संसार समाचार आम अनावश्यक केवल एक बाबा ठारू ही शुण जनकर ही अव्यभिचारी स्मृति रहिबाकु हेबो एही शरीर प्रति ममत्व न रखी यार जत्न नेबाकु हेबो गोटे हला जत्न नेबा गोटे ममत्व रखले ताकु डेकोरेशन करया श्रृंगार करया सजेइबा आ जत्न जदि न नबा देह स्वास्थ्य जदि ठीक न जोग करि परिया कि स्वास्थ्य पई केयर नबा स्वास्थ्य ठीक रखिया किंतु देह सहित अटैचमेंट रखिया नहीं सेकंड बाबा बताइथिबा बारण गुडी को पूरा पूरा मानि चालिबाकु हेबो एभଳି कौनसी कर्म करिवार नै जहा तरा बाबांकर ग्लानि हेबो एवं पाप तयारी हेबो निजे निजर क्षति करिवार नाही भूल कले माने निजे निजर क्षति कले ना वरदान तीनोटी जाक सेवार संतुलन द्वारा सर्वगुणर अनुभूति करुथिबा गुणमूरत भव जो पिला माने निजर संकल्प बाणी एवं प्रत्येक कर्म द्वारा सेवारे तत्पर होइथांती सेही माने ही सफलता मूरत होइथांती तेबे तीनोटी जाक सेवारे नंबर समान मिलता जदि सारा दिन भितर तीनोटी जाक सेवार संतुलन रहिथिबो तेबे पास विथ ऑनर बा गुणमूरत होइजिबो तुम द्वारा सर्व दिव्य गुणर श्रृंगार स्पष्ट भावरे देखा जिवो आम द्वारा सर्व दिव्य गुणर श्रृंगार मन वचन कर्म जदि सेवा करिबा सर्व दिव्य गुणर श्रृंगार आम द्वारा स्पष्ट भावे देखा जिवो तेबे परस्पर को बाबांकर गुण बा निजर धारणा रूपक गुणर सहयोग देबा ही गुणमूरत हबा जणे जण को बाबांकर गुणर सहयोग देबा ताकू कह गुणमूरत कहीं ना गुणर दान ही सबुठारु बड़ दान अटे संसार सबुठ बड़ दान होची गुणर दान से धर्म पिता मानक एते मानुचंती कहीं से माने गुणर दान करथिले स्लोगान जदि निश्चय रूपी मूलदुआ पक्का थिबो तबे श्रेष्ठ जीवनर अनुभव स्वत ही हेबाकु लागिबो निश्चय बाबा जो भी ज्ञान शुणुचंती एक तो बाबा ऊपर निश्चय द्वितीय रे बाबांकर ज्ञान ऊपर जिते निश्चय रखिया सेते श्रेष्ठ जीवनर अनुभव स्वतः ही हेबाकु लागिबो अव्यक्त इशारा एबे संपन्न बा कर्मातीत हेबा पई तीव्र इच्छा प्रकट कर पूर्व जन्मर कर्मर हिसाब किताबर फल स्वरूप शारीरिक रोग हेउ बा मनर संस्कार अन्य आत्मा मानकर संस्कार सहित अमेल हो किंतु कर्मातीत आत्मा कर्म भोगर बसीभूत न होई मालिक होई हिसाब किताब को चुक्त कराइबे तेबे कर्म जोगी होई कर्म भोग को चुक्त करिबा कर्म जोगी होई कर्म भोग को चुक्त करिबा एहा ही होची कर्मातीत स्थितिर लक्षण तेणु अभ्यास कर एबे कर्मयोगी एबे कर्मातीत स्थिति काम कला